बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इंतहाई ख़ास पैगम्बर थे। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसे हैरत अंगेज़ मौज़ात अता फरमाए जैसे आपके अलावा किसी भी पैगम्बर को अता नहीं किए गए। ये मौज़ात इस कदर हैरान कुन थे कि इनको देखकर लोग आपको नाउज़ बिल्लाह खुदा का बेटा कहने लगे। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इन मौज़ात के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। कुरान पाक में सूरत अस-सफ़ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, है बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगम्बर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, बशारत सुनाता हूँ। सूरह मरियम की आयात 16 से 35 के दरमियान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र फरमाया गया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस से मुत्तसल हुजरे में क़याम पजीर थीं। एक दिन वो मस्जिद के मशरक़ी कोने में इबादत या किसी और मकसद से तशरीफ़ ले गईं और पर्दा कर लिया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि नसारा ने जो मशरक़ की जानब अपना किबला बनाया और उस जानब की बड़ी ताज़ीम करते हैं, उसकी यही वजह है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उस गोशे में तनहा थी कि अचानक हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में तशरीफ़ लाए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक अजनबी शख्स को यूं अपने करीब देखा तो घबरा गईं और कहने लगी, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। अगर तू अल्लाह से डरता है तो यहाँ से चला जा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम मुझसे डरो नहीं, मैं तो परवरदिगार का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटा देने की खुशखबरी लेकर आया हूँ। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम नहायत हैरान और परेशान हुई और ताज्जुब से फरमाया, भला मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है? मुझे तो किसी इंसान ने हाथ तक नहीं लगाया और ना ही मैं बदकार हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ बात तो यही है, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये मेरे लिए बहुत आसान है और हम इसे अपने कुदरती तख्लीक के लिए निशानी बनाना चाहते हैं। इससे कबल हमने तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को मर्द और औरत के बगैर और तुम्हारी माँ हव्वा को सिर्फ मर्द से पैदा किया, और अब ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करके चौथी शक्ल में भी पैदा करने पर अपनी कुदरत का इजहार करना चाहते हैं, और वो है सिर्फ बगैर मर्द के पैदा करना। दरअसल अल्लाह ताला तो कादिर मुतलक हैं, वो जब जहाँ और जिस तरह चाहें पैदा कर सकते हैं। वो बेजान चीज़ से जानदार को पैदा कर सकते हैं और जानदार से बेजान। नाज़रीन, बेटे की बिशारत के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम पर फूंक मारी और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाइश के आसार महसूस होने लगे। जैसे जैसे पैदाइश के दिन करीब आते जा रहे थे, आप अलैहिस्सलाम की परेशानी में भी इजाफा होता चला जा रहा था। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो आप अलैहिस्सलाम लोगों के खौफ से बैतुल मुक़द्दस से तकरीबन 9 मील दूर जंगल की जानब एक पहाड़ी कोहे सिरात की जानब चली गईं। यही वो जगह है जो बाद में बैतुल लहम कहलाई। जब पैदाइश का दर्द शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम एक खजूर के दरख्त से टेक लगाकर बैठ गईं। ज़चगी की तकलीफ की शिद्दत और दुनिया वालों के खौफ ने आपदीदा कर दिया। कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और लोगों की याद से भी भूली बसरी हो जाती। उलमा फरमाते हैं कि उन्होंने मौत की आरज़ू इसलिए की कि वो अजीज़ो अकारब, ख़ानदान, बरादरी और लोगों को किस तरह मुतमिन कर सकेंगी, जबकि कोई उनकी सदाकत की तस्दीक करने वाला भी नहीं। उनकी शोहरत एक नेक पारसा और ज़ाहदा के तौर पर थी, लिहाजा उनके लिए यह तसव्वुर ही बड़ा रूह फरसा और तकलीफ देता कि लोग उन्हें बदकार समझें। अभी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अनजाने अंदेशों और वसवसों में गिरी हुई थी कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज़ दी, ऐ मरियम अलैहिस्सलाम, परेशान ना हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है, और ज़रा इस खजूर के दरख्त को हिलाओ, देखो ये तुम्हारे सामने तरोताज़ा खजूरें गिरा देगा। अब तुम इत्मीनान के साथ ये ताज़ा खजूरें खाओ, चश्मे का पानी पियो और बच्चे को देखकर अपनी आंखें ठंडी करो, और अगर तुम्हें कोई इंसान नज़र पड़ जाए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है, मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। उस वक्त की शरीयत में रोज़े में खाने पीने के साथ बोलना भी मना था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इस पैगाम से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को इत्मीनान और तसल्ली हो गई कि अब मेरा रब मुझे बदनामी और रुसवाई से बचा लेगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि वलादत के 40 रोज़ बाद जब तहारत हो चुकी तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अपने घर वालों के पास वापस आईं। लोग नौमौलूद बच्चे को गोद में देखकर हैरान रह गए और बदगुमान होकर बोले, ऐ मरियम,
یہ تو तूने बड़े गुनाह का काम किया, ना तो तेरा बाप बुरा आदमी था और ना तेरी माँ बदकार थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिब्राईल की हिदायत के मुताबिक बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। रवायत में है कि जब ख़ानदान ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मलामत करना शुरू किया तो उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूध पी रहे थे। जब इन्होंने लोगों की मलामत भरी बातें सुनी तो दूध पीना छोड़ दिया और अपनी बाएं करवट पर सहारा लेकर उनकी जानिब मतवज्जो हुए और अंगुश्त शहादत से इशारा करते हुए फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। और फिर अल्लाह की तरफ से नबूवत और किताब मिलने की खबर दी। उसके बाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे नमाज और ज़कात का पाबंद बनाया और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे अपनी वालदा का हक अदा करने वाला बनाया और मुझको सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और अल्लाह की सलामती है मुझ पर, जब मैं पैदा हुआ, जब मैं मरूंगा और जब दोबारा ज़िंदा करके उठाया जाऊंगा। लोगों ने जब नौमौलूद बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुने तो हैरत ज़दा रह गए और उन्हें यकीन हो गया कि बीबी मरियम अलैहिस्सलाम पाकदामन है और ये बच्चा अल्लाह का बरगज़ीदा बंदा है। इस वाक़े के बाद ख़ानदान और बनी इसराइल के समझदार लोग दोनों आप अलैहिस्सलाम की बड़ी इज्जत करने लगे और उन्हें खैर व बरकत का बायस समझने लगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम गोद में बातचीत के बाद कलाम करने से रुक गए थे। फिर जब लड़कपन को छूने लगे तो अल्लाह ताला ने उनकी ज़ुबान पर हिकमत और दानाई की बातें जारी कर दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बचपन ही में अल्लाह की तरफ से इल्हाम किरदा अजायबात का नज़ारा करते थे। ये बात यहूदियों में फैल गई तो उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। हालांकि आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लोग आप अलैहिस्सलाम की और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करते थे। यहूद ने आप और आप अलैहिस्सलाम की वालदा के मुतल्लक तरह तरह के एतराज़ात शुरू कर दिए। ये वो वक्त था कि जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पैगम्बर थे, लेकिन यहूद अपनी साबका रवायात और आदात खबीसा के बायस हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की नाफरमानी और उनकी तकज़ीब करते थे। उन लोगों ने मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम होकर मुशरकाना तौर तरीके इख्तियार कर लिए थे, यहाँ तक कि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक तौरात में भी बहुत ज़्यादा रद्दोबदल कर लिया था। इनके अकायद व अमाल दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे थे। जब बैतुल मुक़द्दस के हालात ख़राब होने लगे तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम को लेकर अपने अजीज़ों के पास मिस्र चली गईं। 13 साल बाद अल्लाह ताला के हुक्म से मिस्र से वापस हुई। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को उसके ज़माने के हालात व मुशाहिदात के मुताबिक मौज़े अता फरमाए ताकि उनकी सदाकत, अफजलियत और बरतरी नुमायाँ रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौज़े और फजीलतें अता फरमाई। सबसे पहला मौज़ा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बग़ैर वालिद के पैदा होना था। आगोश मादर में कलाम करके अपनी वालदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। मिट्टी का परिंदा बनाते, उस पर फूंक मारते तो वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बनकर उड़ने लगता। पैदाइशी नाबीना की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बिनाई ऐसे आ जाती जैसे कभी नाबीना ही ना हुआ हो। बर्स, जिज़ाम और कोढ़ के मरीज़ों को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब करते, मुर्दों को जिंदा कर देते। लोग जो कुछ घरों से खाकर आते और जो अपने घरों में ज़ख़ीरा करते उसकी तफसील बता देते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने अपनी नबूवत और मौजज़ात का ऐलान करते हुए ये तकरीर फरमाई जो कुरान मजीद की सूरह आले इमरान में है। तर्जुमा, और अल्लाह इसे किताब और हिकमत और तौरात और अंजील सिखाएगा और वो ईसा बनी इसराइल की तरफ रसूल होगा कि मैं तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास एक निशानी लाया हूँ। वो ये कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे जैसी एक शक्ल बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारूंगा तो वो अल्लाह के हुक्म से फ़ौरन परिंदा बन जाएगी। और मैं पैदाइशी अंधों को और कोढ़ के मरीज़ों को शिफा देता हूँ और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ और तुम्हें गैब की खबर देता हूँ जो तुम खाते हो और जो अपने घरों में जमा करते हो। बेशक इन बातों में तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। हज़रत ईसा इब्ने मरियम ने इस तकरीर में अपने 4 मौजज़ात का ऐलान फरमाया। मिट्टी के परिंद बनाकर इनमें फूंक मारकर इनको उड़ा देना, मादरजाद, अंधे और कोढ़ी को शिफा देना, मुर्दों को जिंदा करना और जो कुछ खाया और जो कुछ घरों में छुपा कर रखा इसकी खबर देना। अब इन मौजज़ात की कुछ तफसील पेश खिदमत है। नंबर 1, मिट्टी के परिंद बनाकर उड़ा देना। नाज़रीन, जब बनी इसराइल ने यह मौजज़ा तलब किया कि मिट्टी का परिंदा बनाकर उड़ा दे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी के चमगादड़ बनाकर इनको उड़ा दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने परिंदों में से चमगादड़ को इसलिए मुंतखब फरमाया कि परिंदों में सबसे बढ़कर मुकम्मल और अजीब व गरीब यही परिंदा है, क्योंकि इसके आदमी की तरह दांत भी होते हैं और ये आदमी की तरह हंसता भी है
اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچے جنتا ہے، اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایت ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے، اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے ہوئے پرند میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ نمبر 2، مادرزاد اندھوں کو شفا دینا۔ روایت میں ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ علیہ السلام کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ آزر اپنے دوست کو، ایک بڑھیا کے لڑکے کو، ایک عشر وصول کرنے والے کی لڑکی کو، اور آخر میں حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو۔ آزر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مخلص دوست تھے۔ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ علیہ السلام کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ علیہ السلام اپنے دوست سے 3 دن کی دوری کی مسافت پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور برسوں زندہ رہے اور صاحب اولاد بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ناگہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور مدتوں زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی، اس کی موت کے 1 دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی ہوئے۔ حضرت سام بن نوح۔ ناظرین، اوپر کے تینوں مردوں کو آپ علیہ السلام نے جب زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے شریروں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سختہ طاری تھا، اس لیے وہ ہوش میں آ گئے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تم لوگ مجھے ان کی قبر پر لے چلو، میں ان کو خدا کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کی قبر کے پاس جا کر اس میں اعظم پڑھا تو فوراً ہی حضرت سام بن نوح علیہ السلام قبر سے زندہ ہو کر نکل آئے اور گھبرائے ہوئے پوچھا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ آخر میں جو کھایا اور چھپایا اس کو بتا دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مکتب میں بنی اسرائیل کے بچوں کو ان کے ماں باپ جو کچھ کھاتے اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھتے وہ سب بتا دیا کرتے تھے۔ جب والدین نے بچوں سے دریافت کیا کہ تمہیں ان باتوں کی کیسے خبر ہوتی ہے تو بچوں نے بتا دیا کہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکتب میں بتا دیتے ہیں۔ یہ سن کر ماں باپ نے بچوں کو مکتب جانے سے روک دیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کی تلاش میں بستی کے اندر داخل ہوئے تو بنی اسرائیل نے اپنے بچوں کو ایک مکان کے اندر چھپا دیا کہ بچے یہاں نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ گھر میں کون ہے تو شریروں نے کہہ دیا کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا سور ہی ہوں گے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کے بعد مکان کا دروازہ کھولا تو مکان میں سے سور ہی نکلے۔ اس بات کا بنی اسرائیل میں چرچا ہو گیا اور بنی اسرائیل نے غیظ و غضب میں بھر کر آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو ساتھ لے کر مصر کو ہجرت کر گئیں۔ اس طرح آپ علیہ السلام شریروں کے شر سے محفوظ رہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہودیوں سے محفوظ کر کے یقینی طور پر اپنے پاس اٹھا لیا اور آخر زمانے میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بحفاظت آسمانوں پر اٹھایا جانا اور ان کی حیات اور دوبارہ دنیا میں آنا قرآن مجید اور صحیح احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول تھا اللہ کا، اور انہوں نے نہ تو اس کو مارا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے، اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ نہیں، ان کو اس کی خبر صرف اٹکل پر چل رہے ہیں اور اس کو قتل نہیں کیا بے شک، بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف
اور اللہ ہے زبردست حکمت والا۔ اور جتنے فرقے ہیں اہل کتاب کے سو عیسیٰ پر یقین لاویں گے، اس کی موت سے پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ۔ ناظرین، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا اور 4000 آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں میرے ساتھ ہو۔ ان میں سے ایک آدمی نے اس غرض کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اپنا کرتا اور امامہ شریف عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر نکل آیا تو یہود اسے پکڑ کر لے گئے اور سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ ان میں سے جو بھی صورتحال پیش آئی ہو، سب کی گنجائش ہے۔ قرآن کریم نے کسی خاص صورت کو متعین نہیں فرمایا، اس لیے حقیقت حال کا صحیح علم تو اللہ ہی کو ہے۔ البتہ قرآن کریم کے اس جملے اور دوسری تفسیری روایات سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتی ہے کہ یہود و نصارہ کو زبردست مغالطہ ہو گیا تھا۔ حقیقی واقعہ ان سے پوشیدہ رہا اور اپنے اپنے گمان و قیاس کے مطابق انہوں نے طرح طرح کے دعوے کیے اور ان کے آپس ہی میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کے پاس صحیح علم کی بنیاد پر کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ جن جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر کے طرح طرح کے دعوے کیے ہیں، یہ سب شک اور اٹکل کی باتیں ہیں۔ صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور لوگوں سے کلام کریں گے، جس کا اشارہ سورہ آل عمران میں ہے کہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی کلام کریں گے۔ جب آپ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے گا تو آپ علیہ السلام امت محمدیہ کی قیادت کے لیے بحیثیت خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امتی کے تشریف لائیں گے۔ آپ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، زمین میں امن و برکت ہوگی اور دنیا میں صرف اسلام رہ جائے گا۔